Sa hiniusang lakang sa gobyerno, hilabi na sa probinsya sa Sugbo, katambayayong ang pribadong individual ug institusyon, gihingusgan ang pagtipig sa Sugboanong kasaysayan ug kabilin. Gani, human sa pagtukod sa Cebu Provincial Tourism and Heritage Council, mas napalapdan pa ang kahimatngon hilabi na sa mga yanong lungsuranon. Usa sa mga lungsod nga lakip niini ug naghatag og importansya sa kabilin mao ang lungsod sa Barili. We congratulate our municipal mayor for being very conscious on that score. They have here the tourism official. At the same time, they are very conscious of the heritage portion. The non-government organization, we have the Parish Ecclesiastical and Cultural Heritage Committee headed by Mr. Edgar Bellaflor, and we happen to be members also. Then BB has the Historical Society. It was organized very much ahead, many years before. The Sun is really very lucky that we have also individuals here in Barili who are really interested and very concerned about our culture and history. In fact, before I sit as mayor, there's already an existing non-government organization called the Barili Historical Society, which is already in existence, and they are really into the preservation of our heritage, promotion of our culture and history. So we work with them. We work with this organization. It is headed by Ma'am Baby Pasi, who became also the author of the 5 books which the LGU published, which are also concerned. These books are really about Barili history, our ancestral houses, the kasaysayan sa mga barangay, and our fabulous karosas during the Holy Week. Ang lungsod sa Barili nagpahigayon og usa ka selebrasyon sa Heritage Week, agig pagsaulog sa National Heritage Month sa buwan sa Mayo. Ilang gibalikan ang musikang binisaya, sayaw, ingon man ang kulilising hari. Ilang usab nga gipasigarbo ang mga Barilinhon nga nagmalampuson sa ilang natad, sama na lamang ini mga batanong artists nga sila si Reggie Alquizalas ug Patrick Bukog. Nagpahigayon sab sila og History Quiz Bowl. Og isip pagtapos sa Heritage Week, misalmot ang mga Barilinhon sa gabii sa kabilin nga gipahigayon sa syudad sa Sugbo. Aktibo gayud ang mga Barilinhon sa pagtipig sa ilang kabilin. Makita kini sa ilang kasaysayan nga napatik gayud sa mga libro na sinuwat sa mga lumad nga manunulat, sama ni Susana Pase. Kung ikaw mahiligon sa kasaysayan, haom kaayo nimo ang Heritage Walk sa Barili. Mulungtad og 3 ka oras ang maong Heritage Walk, nga hiniusang inisyatibo sa lokal nga panggamhanan sa Barili, ingon man sa Barili Historical Society. Ipahigayon kini nila matag hapon o dili kaha weekends. Gipasinati nila kanamo ang ilang Heritage Walk. Una namong giadto mo ang Barili Central School, diin nahimutang kining Gabaldon Building nga gitukod tuig 1911. Dinhi sulod usab sa Barili Central School, giingong nahimutang ang Karaang Pueblo sa Barili. Ang Karaang Pueblo sa Barili. Apan tungod kay kanunay kining bahaon tungod sa pag-awa sa Santa Ana River sa panahon nga muuwan, gibalhin kini. Gawas lamang sa Barili Central School, mao kining usa ka marker pahinungod sa liyenda ni Kapitan Yusef, kinsa dako og ikatabang sa pagbatok sa mga Moro Raiders. Aniya kini mahimutang sa junction sa Manuel Sosa Street and Jose Aguilar Street. Taas-taas gayud ang istorya kabahin sa nahimo ni Kapitan Yusef dinhi sa lungsod sa Barili. Usa siya sa ato ang mga warriors nga ni depensa sa lungsod batok sa mga Moro invaders. Usa nato ka site nga makita diha sa Barangay Sayaw, mao ang kanang Batong Gukong. Kana siya usa ka dakong bato nga mura na siya naglutaw-lutaw sa dagat. Diha gihimo ni Kapitan Yusef nga iyahang ipaon ang iyang anak nga babay, iyahang ipabatog sa maong bato, unya naa siya sa luyo, magwarawara sa iyang sword, unya iyang pamatyon ang katong mga Moro invaders.
Kini mao ang Dos Hermanas Ruins nga giingong gitukod tuig 1926. Balcony lamang kini sa usa ka dakong mansyon nga gipanag-iya sa duha ka managsuong babay nga giingong wala maminyo. Ani ang uban pang parte sa Barili Heritage Walk. Martiniano Alquezola Ancestral House, Restored House of Don Salvador Trinidad, Domingo Alcoseba House, Teofilo Alquezola, Intong Yap, Nicolas Vergara House, ug ang Delgado Mansion. Alang niadtong gustong musinati sa Barili Heritage Walk, pagkikita lang sa Tourism and Heritage Office sa munisipyo sa Barili. Dako usab ang gikatampo ni ining Villa Eliton tungod kay nahimo usab kining munisipyo kaniadto. Niadtong panahon sa dakong kalibutan gubat, dako usab ang natampo sa lungsod sa Barili. Kini tungod kay sa maong lungsod giimprenta ang mantalaan nga ginganlag kadaugan nga gipadagan sa Barba Press o ni Captain Cipriano Barba. Ang kadaugan naghatag og paglaom sa mga Suboanon sa panahon sa pagsakop sa mga Hapon nga moabot ra ang adlaw sa pagdangat sa puwersang Amerikano nganhi sa Subo. Gani, sa episode sa programang Kabilin mahitungod sa World War II Emergency Money of Cebu sa Subo TV, gihisgutan ang Barili ug ang Barba Press. My father would say that they had to carry, during the night, the machine, the Minerva, to another cave sa Barili. When you go up to Barili, there is this, murag taas yung ganun siyang bukid, unya doon na lang na say panas nga puti. Mo na niya sa newspaper, itong Morning Times pa. The Morning Times.